आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका एक बार फिर से यंग बाइट्स में। मैं हूं आकिब डार। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। वही अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 300 से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। वही अगर हम आज श्रीनगर की बात करेंगे तो कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, जिसमें यहाँ के डॉक्टर्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, यहाँ के एसएमसी वर्कर्स है और फूड एंड सप्लाइज़। खासकर हम बात करेंगे फूड एंड सप्लाइज़ एसोसिएशन जो अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, फूड सप्लाई कर रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में लोगों को राशन पहुँचा रहे हैं। हाल ही में जो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है 3 महीने का राशन डोर टू डोर होना चाहिए लोगों को। वही अगर हम यहाँ के जो CAPD एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छा रोल निभाया है, लोगों को घर घर राशन पहुँचाया। इसी के साथ आज हमारे साथ जो CAPD के जो एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट मिस्टर एजाज अहमद खान साहब है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एम्प्लॉयज़ अभी काम कर रहे हैं, इनको क्या क्या मुश्किलात आए हैं इस काम करने में, क्योंकि अभी आपको पता है कि घर से बाहर जाना नामुमकिन सा है। हर एक जगह पे नाके लगे हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के। तो इसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें लोगों के आ रही है कि जो एसेंशियल सर्विस है उसको रोका जाता है। तो इसके हवाले से आज हमने मुनासिब जाना है कि हम सीधे बात करेंगे, जो प्रेसिडेंट है CAPD के जो प्रेसिडेंट, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एम्प्लॉयज़ को क्या क्या मुश्किलात दरपेश आ रही है इस वबाई बीमारी में। और हम सीधे रुख करेंगे एजाज साहब। एजाज साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम यंग बाइट्स में। एजाज साहब, आप हमें बताएं अभी कितने एम्प्लॉयज़ आपके वर्किंग में है और क्या क्या मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 कोरोना वायरस जो सारी दुनिया में फैली हुई है, हमारी कंट्री में भी है और हमारी रियासत में भी है। तो इस हवाले से यहाँ जो फ्रंट लाइन्स जो वर्कर्स, स्टेट के मुलाजमीन जो काम करते हैं एसेंशियल सर्विस, चाहे वो हेल्थ का महकमा हो, डॉक्टर्स हो, PHE हो, पब्लिक वर्कर्स हो, म्यूनसिपलिटी हो, अर्बन लोकल बॉडीज़ है, और इसके साथ साथ एक अहम महकमा फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट, जो एक हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट है और जिसने हमेशा यहाँ के लोगों के साथ, पेट से जुड़े हुए लोगों के साथ का ये महकमा है और हमेशा हमने ईमानदारी से काम किया। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में हम 1 करोड़ 19 लाख लोगों को राशन मुहैया कराते हैं और हमारा मानना है कि कोई भी भूखा ना सोए, ये हमारा नारा है। और इस हवाले से हमारे मुलाजमीन ने हर हाल और काल में लोगों की खदमत को अपना मैंडेट समझकर इसको ईमानदारी से अंजाम दिया। आज की खासकर आपने पूछा कि आजकल आपके मुलाजमीन को कौन सी दुश्वारियाँ पेश आ रही है। मैं आपसे कहूँगा कि हमारे मुलाजमीन को हमेशा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम दुश्वारियों से न थकने, न रुकने, न झुकने वाले लोग हैं, क्योंकि ये जो हमारा पेशा है, ये पेशा ऐसा है कि जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया था और हम उसी के वारिस हैं और उसी सिलसिले से हम इस काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अगर हम मुश्किलात की बात करें तो बहुत सारी मुश्किलात हमारे मुलाजमीन को, चाहे हमारे मुलाजमीन है, चाहे हमारे फेयर प्राइस शॉप है, चाहे हमारे मज़दूर है, चाहे हमारे साथ जुड़े हुए SRTC के ड्राइवर्स है, या हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सिविल ड्राइवर्स है, जो आज के इस दौर में कोविड-19 में रियासती आवाम तक ये राशन पहुँचाते हैं, सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन है, नाके लगाए हैं, फोर्सेस हर जगह पे नाकों पे खड़ी है, लोगों से आने जाने की इजाज़त नहीं है। और इस हवाले से जब हमारे मुलाजमीन भी ड्यूटी पे आ रहे हैं तो उनको भी रोका जा रहा है। इस हवाले से हमने हाल ही में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक खत सरकार को लिखा है कि आप हमारे मुलाजमीन के लिए स्पेशल कर्फ्यू पास बनाएं। ये हमने इसलिए कहा कि आपको पता ही होगा कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो कश्मीर रीजन के हैं, श्री विजय कुमार जी, उसने कहा था कि जो एसेंशियल सर्विस के मुलाजमीन हैं उनको चाहिए कि वो अपने अपने डिपार्टमेंटों से कर्फ्यू पास हासिल करें। उसी हवाले से हमने एक अपनी रिप्रेजेंटेशन एक अपने महकमे के सरबराह को दी। और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ उसी हमारी ये जो हमने एक रिप्रेजेंटेशन बनाई थी, उसी रिप्रेजेंटेशन के जवाब में हमारे डायरेक्टर साहब ने डिविजनल इंतज़ामिया को लिखा था। ये वो है जो रिटर्न हमारे पास है, जो हमारे डायरेक्टर साहब ने लिखा है सरकार को कि हमारे एम्प्लॉयज़ को आप कर्फ्यू पास दीजिए। अभी तक जो का तो मसाइल है, कर्फ्यू पास चंद ही दिए गए, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा कि किस ईमानदारी, किस मेहनत और किस लगन से हमारे लोग काम कर रहे हैं। और आज के डेट, आज 18 तारीख है, जो सरकार ने फैसला किया है कि 18 तारीख के बाद
हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को राशन फराहम करेंगे, जिसमें AY वाले हैं और BPL वाले हैं, इन 2 कैटेगरीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया जाएगा। इसके बावजूद कर्फ्यू पास न होने के बावजूद हमने आज हमारे लोग शुरू कर रहे हैं राशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डायरेक्टर साहब की हिदायत के मुताबिक, और जो काम सरकार कहती है वो हम ईमानदारी से करते हैं। मेरा सरकार से और ख़ासकर डिविजनल इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि आपको पता है कि फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट एक एसेंशियल डिपार्टमेंट है, तो इस एसेंशियल डिपार्टमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो फील्ड स्टाफ है, चाहे हमारे स्टोर कीपर जो फील्ड में काम करते हैं, या हमारे फेयर प्राइस शॉप जो फील्ड में काम करते हैं, या हमारे ड्राइवर जो राशन एक गाँव से दूसरे गाँव तक ले जाते हैं, या हमारे मजदूर जो गोडाउन से लोड करते हैं, इन सबों को एसेंशियल सर्विसेज समझकर उन्हें कर्फ्यू पास इजरा किए जाए, ताकि हम अपने आवाम को, जो हमारा ये आवाम है 1 करोड़ 19 लाख लोगों तक, हम आसानी से राशन पहुँचाएँ। एजाज साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। एजाज साहब, आप हमें बताइए, ये जो आपके एम्प्लॉयज़, आप एज ए प्रेसिडेंट है, तो उनको ये जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ एक मुश्किल घड़ी में काम कर रहे, आपके किसी एम्प्लॉय को खुदा न खास्ता वो पॉजिटिव आ गया है, तो उनके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, इस रिलेशन में मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब ये कोविड-19 कोरोना वायरस शुरू हुई तो हमने उसके शुरुआत में भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे इस डिपार्टमेंट में तकरीबन 4-5 हज़ार वर्कर्स काम करते हैं, जिसमें हमारे मुलाजमीन है, जिसमें हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स है, जिसमें हमारे मेहनत कश लेबर्स है, चाहे हमारे ड्राइवर्स है। जब कोविड-19 शुरू हुआ तो हमने सरकार से, खासकर अपने महकमे के सरबरा को एक ख़त लिखा, उससे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, जो फील्ड में काम करते हैं, जिन्हें लोगों के साथ जुड़ना है, उनके लिए सेफ्टी के लिए हमें चाहिए, एक तो हम सैनिटाइज़र की हमने मांग की थी, हमने मास्क की मांग की थी, हमने ग्लव्स की मांग की थी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे महकमे के सरबराह ने सरकार को लिखा और सरकार ने इस बात को माना, उनने मास्क हमारे मुलाजमीन को दी, सैनिटाइज़र हमारे मुलाजमीन को दिया, और इंशाल्लाह हम देखेंगे। आज मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा हम उनसे ग्लव्स भी मांगे, क्योंकि पता है कि आपको ये बात मैं बताऊँ कि आज हम फ्री ऑफ कॉस्ट राशन लोगों को देने जा रहे हैं, उसको जो प्रोफार्मा है जिस पे हमने लोगों जो राशन लेगा, जो रैशनी हमसे राशन लेगा, उस रैशनीस को अपना, या अगर वो लिखा पढ़ा रैशनीस होगा उसको उस पर साइन करना था उस रजिस्ट्री पे, अगर कोई अनपढ़ है तो उसको अपना थंब लगाना था। तो मैंने अपने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है ये उसके खिलाफ है। तो डायरेक्टर साहब ने हमारी उस बात को माना, जो हमने उसको चिट्ठी लिखी थी, उसने कहा ठीक है आप सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए, और जो वो थंब करने की बात थी या सिग्नेचर करने की बात थी वो कॉलम हटाया गया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इसी रिलेटेड जम्मू कश्मीर बैंक ने भी पासबुक जो एंट्री कर रहे थे उसको भी अभी बंद किया है। इस हवाले से हमने भी कोशिश की और हमारे जो सरबराही महकमा है उसने उस बात को माना। अब हमें सिर्फ रजिस्ट्री पे उस राशनी का नाम लिखना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट राशन लेगा, और उसका टेलीफोन नंबर। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, कुछ ऐसे राशन गार्ड्स भी है, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि हम घर डोर टू डोर राशन पहुँचा रहे हैं, कुछ राशन गार्ड्स हमने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कुछ और है, लेकिन जो कुछ राशन गार्ड्स पे हमने खुद देखा है कि कुछ डिफरेंट सिनेरियो है, तो उनके लिए आपने क्या सोचा है? जहाँ तक आप सोशल डिस्टेंस की बात करें, उसमें मैं आपसे यही एक बात कहूँगा कि हम मुलाजमीन हैं, हमारा मुलाजिम जो राशन डिपो पे बैठता है उसको लोगों को राशन देना है। अब ये लोगों तक है कि वो अपने आप का कितना ख्याल रखेंगे, क्योंकि सरकार बार बार लोगों को बोल रही है कि लॉकडाउन का पालन करिए, आप घरों में बैठिए, सोशल डिस्टेंसेस का आप ख्याल रखिए, एक एक करके लाइन में आप आइए। अब ये हमारे लोगों को है कि उनको देखना है, जहाँ जहाँ हमने देखा, मैं आपको एक अपने राशन डिपो की बात करूँगा। ये रामबाग में हमारा एक स्टोर कीपर था, उसको जब लोग हुजूम की सूरत में राशन हासिल करने के लिए गए तो उसने 3 दिन राशन डिपो ही बंद रखा। उसने कहा कि जब तक आप सोशल डिस्टेंसेस का पालन नहीं करेंगे आपको राशन नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे बाकी जो चाहे फेयर प्राइस शॉप डीलर है या बाकी मुलाजमीन है, जो भी गार्ड वो सोशल डिस्टेंसेस का ख्याल रखकर लोगों को राशन मुहैया करेंगे। साथ साथ मैं यहाँ के आवाम से भी यही अपील करूँगा, वो मेहरबानी करके सोशल डिस्टेंसेस का ख्याल रखिए, क्योंकि हर एक फ़र्द को राशन पहुँचेगा। ये
ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو راشن پہنچے گا اور کچھ کو نہیں پہنچے گا. ہمارا یہ ہے کہ سرکار نے جو فیصلہ کیا ہے, چاہے بی پی ایل کیٹیگری کی ہو یا اے وائی کیٹیگری کی ہو, آج جو فری آف کاسٹ لے رہے ہیں ان کو ایک ایک کو جو بینیفیشریز ہیں ان کو ایک ایک کر کے راشن ملے گا. اگر آج کسی کی باری نہیں آئی وہ کل لے سکتا ہے, کل نہیں تو پرسوں. یہ تھوڑی نا ایک ہی دن میں ہم نے ختم کرنا ہے. جب تک نا ایک ایک راشنی کو اس کا راشن نہیں ملے گا تب تک یہ ڈرائیو چالو رہے گا. اعجاز صاحب, یہ جو آج کے ڈیٹ پہ جو یہ ہوا ہے 5 kg ہر ایک گھر کو چاول دیا جائے گا, تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے. اور یہ جو آرڈر امپلیمنٹ کچھ ابھی بھی کچھ شکایتیں آ رہی ہیں کہ 4 کلو دیتے ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے. اور جو ناظرین ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کن کن کے لیے یہ 5 kg ہے جو فری آف کاسٹ ہے, اور کون کون اس زمرے میں آتا ہے اور کیسے وہ لے سکتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو آج کی محلہ کمیٹیاں ہیں وہ بڑے حساس لوگ ہیں. ہمارا ڈپارٹمنٹ جس نے اعلان کیا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم ہر راشنی کو 5 کلو راشن دیں گے, لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم جہاں تک ہمیں نالج ہے کہ 5 کلو راشن ہر سٹور پہ برابر نہیں پہنچتا ہے. یہ جو ہمارے کیونکہ کسی جگہ الاٹمنٹ کام ہے, ہم نے یہ بات ڈائریکٹر صاحب کی نوٹس میں بھی لائی ہے. آلریڈی ہم نے پرسوں اس بارے میں ڈائریکٹر صاحب سے بات کی. اب چونکہ وہ ڈائریکٹر صاحب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, تب تک جو ہمارے دیکھیں آپ مان کے چلیے کہ کوئی ریشن ڈپو ہے, وہاں ریشن ڈپو پہ جو ملازم ہے یا کوئی فیئر پرائس شاپ ڈیلر ہے اور وہاں مالے کے ذمہ دار بھی رہتے ہیں, وہ خود دیکھتے ہیں کتنا چاول آیا ہے. اگر برابر سبوں کو 5 کلو کے حساب سے راشن پہنچے گا تو برابر سبوں کو شیئر ملے گا 5 کلو کے حساب سے. اگر وہی راشن جو وہاں گھاٹ پہ پہنچا ہوگا وہ برابر 5 کلو کے مقدار کے حساب سے نہیں ہوگا, 4.5 کلو کے حساب سے ہوگا, ہمارا ملازم اسی حساب سے وہ راشن دے گا. تھوڑی نا اس میں کوئی گھپلے کرنے کی بات ہے. اور جہاں تک ہمارے ملازمین ہیں انہوں نے ہمیشہ وقت پہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم ایمانداری, محنت اور لگن کے ساتھ ریاستی عوام کی خدمت رہیں گے, اور انشاءاللہ جو ہمارا یہ وعدہ ہے ہم یہ ہمیشہ پورا کرتا رہیں گے. میں یہی عوام الناس سے گزارش کروں گا کہ یہ راشن آپ کے لیے ہے, کوئی جلد بازی نہ کریے, سوشل ڈسٹنسز کا خیال کریے. ہمارے جو ملازمین ہیں فوڈ سپلائز کے جانباز ہیں, میں ان کو جانباز سپاہی کہتا ہوں, یہ جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے عوام الناس کی خدمت کریے. دیکھیں ہم بھی گھروں میں بیٹھ سکتے تھے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہماری کمٹمنٹ ہے اپنے عوام کے ساتھ, ہم کسی بھی مشکل دور میں ان کو علیحدہ نہیں چھوڑیں گے. اسی حوالے سے میں یہی عوام الناس سے کہ وہ دیکھیں یہ کس طرح سے آپ کے لیے, لوگوں کے لیے گھاٹوں پہ نکلتے اپنے جانوں کو خطرے میں ڈال کر, اور صرف مدعا اور مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں جو ہمارا فریضہ ہے. اعجاز صاحب, ابھی راشن کارڈس پہ یہ کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے جن کو ابھی راشن جو کارڈس ہے وہ ایشو نہیں ہوئے؟ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کووڈ-19 جب سے ہوا ہے تو ایک گائیڈ لائنز اب سرکار کو یہ بات ہم نے اپنے جو ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تک اپنی بات رکھی, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے سرکار تک بات رکھی. اصل میں یہ بات ہے کہ ہم 3 زمروں کو راشن دے رہے ہیں, اے وائی, بی پی ایل اور NHPP جو نان پیارٹی ہاؤس ہولڈر ہے. اس کے بغیر ایکسکلوژن میں لوگ ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو راشن کارڈ ہی نہیں ہے. ہم نے سرکار سے ہم نے اپنے محکمے کے سربراہ سے اس بات کو کہا, اس نے سرکار کیونکہ آج سارے دکانز بند ہیں, کسی کو پرائیویٹ میں راشن نہیں ملے گا. ہم نے یہی سجیشن اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو دی, اور اس نے یہی ہماری سجیشن کو پاس کر کے سرکار تک پہنچائی. اور سرکار نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا, اس نے کہا کہ ہم سب لوگوں کے لیے راشن رکھیں گے جو راشن ٹکٹ کے زمرے میں نہیں لوگ آتے ہیں, جو APL سے اوپر ہے, ان کے لیے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ نے اور سرکار نے جو ایک راشن رکھا ہے اس کا سرکار نے ریٹ رکھی ہے 22 روپے. وہ ہماری گاڑی نکلتی ہے ہر ڈور, وہ گاڑی ہمارے ڈسٹرکٹ سری نگر میں ہر ڈسٹرکوں کو جہاں سے کسی کو بھی راشن لینا ہے 22 روپے کے حساب سے اس کو وہ راشن ملے گا. لیکن لوگوں کو یہ بھی خیال رکھنا ہے, ایک تو اس پہ ٹرانسپورٹیشن کا بھی دینا ہے اور خالی بوریوں کا بھی پیسہ دینا ہے. اس حساب سے یہ اس سے تھوڑا سا 8 آنا یا 1 روپے تک یہ زیادہ جاتا ہے. تو اس حساب سے راشن ہر کسی کو ملے گا. کوئی ایسا نہیں رہے گا جس کو جو اسٹیٹ کا اسٹیٹ مطلب رہنے والا ہوگا, اس کو کوئی بھی واسی اس کو راشن ملے گا. اب صرف فرق یہ ہے جس کی جتنی کمائی ہائی ہے اس کو اسی حساب سے راشن ملے گا. APL والے کو APL کے حساب سے ملے گا, BPL والے کو BPL کے حساب سے ملے گا, AY والے کو AY, اور جو بڑے لوگ ہیں ان کو 22-24 روپے کے حساب سے راشن مہیا ہے, اور کسی بھی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے.
تو شکریہ اعجاز صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ مسٹر اعجاز خان صاحب جو سی اے پی ڈی کے ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں. ان سے بھی ہم نے بات کی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے جو جانباز سپاہی ہے جو ابھی گھر گھر راشن پہنچا رہے ہیں اور کشمیر کے لوگوں کو, ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کا یہ نعرہ ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو جائے. اب 18 تاریخ آج ہے اور آج یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اے اے وائی کے جو زمرے میں آتے اور بی پی ایل کے زمرے میں آتے ان کو بھی آج سے جو راشن ہے وہ مہیا کیا جائے گا. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے جو جموں کشمیر, خاص کر جموں کشمیر کی پولیس, یہاں کے جو فوڈ اینڈ سپلائز کے امپلائز, ان کو ہر ایک ناکے پہ روکتے اور اسینشل, خاص کر جب پہلے دن گائیڈ لائنز آئے تھے اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ جو اسینشل سروس ہے ان کو پاسز مہیا کیے جائیں گے. لیکن آج تک بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ آج تک جموں کشمیر کے جو فوڈ اینڈ سپلائز ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ کا آج ابھی بھی کہنا ہے کہ ابھی تک کرفیو پاسز یہاں پہ مہیا نہیں ہو. تو جموں کشمیر پولیس سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو یہاں کی جو اسینشل سروس ہے ان کو اب جلدی سے جلد کرفیو پاس مہیا کیجیے. کیمرہ مین ساحل میر کے ساتھ میں عاقب ڈار, ینگ بائٹس, سری نگر.